Hello students, welcome back to your own favorite channel plus 2 education aspirants and optional ओडिया पई तमरो आ गुटे दिन मात्र आज एक केवल अछि तो तमरो प्रैक्टिस पई मु तम पई गुटे सेट नै के आसी दीटी सेट पिला माने दीटी सेट आज तम पई संध्या सुद्धा दीटी सेट नै के आसीबी जोथरु कि बहुत क्वेश्चन रिपीट होबार संभावना अछि मु एमिति सेट माने तुमको देई थाए जोथरे कि प्रायतः क्वेश्चन रिपीट ही थाए एवं तुमको गोटे इजी ही थाए जे से क्वेश्चन गुडी को जदी परीक्षा रे आसुची तुमको कोन तमे भल मार्क्स सेथिरे आनी पारि था बोली मु भाबुची ओके तो से क्वेश्चन गुडा को जदी रिपीट होची हमको भल लागे यस हो ना नहीं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए सेट गुडा कर अछि तो निश्चित ए दुईटी सेट को तमे देखिबो इट्स ए रिक्वेस्ट तापरे कहिबो हला चलो क्वेश्चन गुडी को देखिबा एवं ए जो 80 मार्क्स सेट रहिची 80 मार्क्स टोटल ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी रे जो रहिची तो ये 80 मार्क्स को तुम किपरि टाइम मैनेजमेंट कर पाइबो सेथिरे मध्य तुम जानि पारिबो हला केमिति कोन 3 घंटा भितरे कोन काहाकू केते समय देबार अछि तुम तो रचना पत्र लेखन ए सब किछि नाही हला जहाँ सब घोषिच जहाँ सब पढ़ीच सब भिन्न किछि पढ़िबार नाही जहाँ सब जानिच सेतिकी ही पढ़िबो एवं जहाँ सिलेक्शन दिया हिछि पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन हला तुमर अलंकार हला सब गुड़ाक आमर सिलेक्शन आसो से तुम अचिंता था ओके चलो क्वेश्चन गुड़िक देखा शीघ्र शीघ्र करवा तार आंसर मुझे प्रोवाइड करी पे जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप अच्छे सब प्रोवाइड करदेवी और एपर्यंत जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन ना जॉइन कर जाओ कहीं तुम सब लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ सब आसो प्रबंध मध्यकालीन कविता तुम गल्प सेक्शन सब लॉन्ग क्वेश्चन एपर्यंत मुझे प्रोवाइड कर सारी 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स गुड़ाक भी दिया सरी ओके दिस इज ओनली फॉर यू प्रैक्टिस ओके मु कहि दउची किंतु प्रैक्टिस कहले भी तुम देखिबा छाड़नी कहीं सब आंसर गुड़िक यारे एथिरे अछि हमें सब किछि डिस्कशन करबा विथ आंसर तुमको देबी ओके क्वेश्चन चलो डिस्कशन करबा प्रथम क्वेश्चन टी होची परशुराम ए होची तुमर प्राचीन मध्यकालीन कवितार तो प्रथम क्वेश्चन टी होची परशुराम कोटिरे की छाल पिंधिथिले व्याघ्र छाल संबर छाल सिंह छाल कृष्ण जिन छाल से कौन पिंधिले कोटिरे पिंधिथिले कृष्ण जिन छाल गोपपुर सहर सुंदरी को कौन डाकुले गोपपुर सहर सुंदरी को आई बोली डाकुले से जन वृद्धा महिला राधांग हृदय को निरवधि किए दहिब निरवधि किए दहिब निरवधि काम देव दहिब ठीक अच्छे देन क्वेश्चन आसुची श्रीकृष्ण नदी कूल को कौन नहीं आहार करिवे बोली यशोदा कहते दधि अन्न है श्रीकृष्ण और बलराम जो गोगोष्ठ को जीवे जमुना नदी कूल को है जमुना नदी कूल को गोगोष्ठ को से जीवे गाई चरेबाई तो सेठारे कौन से आहार नहीं जीवे से जीवे कौन दधि अन्न नहीं जीवे एक मार्किया क्वेश्चन ओके बलि को किए छलन क्यों ठाकु प्रेरण करथिला बलि को भगवान विष्णु पातालपुरी को प्रेरण करथिले ठीक अच्छे या मन अच्छे तुम आम सब डिस्कसन कर सारी सब क्वेश्चन गुड़ाक तो 3 नंबर क्वेश्चन देख ए 40 और 50 शब्द मध्य कौन 2 मार्किया क्वेश्चन तुमको 3टी करने को पड़ो सिद्धवन में क्या सहित भेट हेले विपदर आशंका अच्छी बोली वशिष्ठ कहते सिद्धवन में किए रोते परशुराम रोते कौठार आसी कविता होती कौन परशुराम भेट एवं कवि बलराम दास ठीक अच्छे जगमोहन रामायण आसी तो महर्षि कौन कहते वशिष्ठ ऋषि कहते क्षत्रिय दर्प दलन जमदग्नि पुत्र परशुराम सहित जदि सिद्धवन भेट हो विपदर आशंका अच्छी बोली कहुई कृष्ण पाद धूली पाइले राधांकर कौन हम कृष्णंकर पाद धूली पाइले यह आसी धीरे राधा कर धरी एवं अभिमन्यु सामंत सिंहार लिखिं ठीक अच्छे श्रीकृष्णंकर पाद धूली पाइले श्री राधांकर समस्त पाप फल सॉरी पुण्य फल जागी उठिबो बोली कहुई पुण्य फल जागी उठिबो हैला पाप क्षय हेब लखिबनी पुण्य फल जागी उठिबो शिशुपाल काहाकू विवाह करने को आसीथिले शिशुपाल रुक्मिणी को विवाह करथिले ओ काहेकि फेरी गले काहेकि ना से विवाह वेदी श्रीकृष्ण तांको हरण करी नेथिले नाइ कि तांकर श्रीकृष्ण शिशुपालर भावी पत्नी रुक्मिणी को चंडी मंदिर कृष्ण अपहरण करी नेथिले तो अपमानित होई शिशुपाल फेरी आसीथिले कौन कौन खाद्य गोली कर यशोदा कृष्ण को खुआइबे बोली
କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ମୁଁ କହିଥିଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କରିଥିଲି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଥିରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନୁ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟକାଳୀନ କବିତା ହେଲା, ପ୍ରବନ୍ଧ ସେକ୍ସନ ହେଲା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନେବ ହେଲା। ଆଉ ଥରୁଟି ଦେଖିଦିଅ। ଜନନୀ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ? ଭୋଜନରେ ଲବଣୀ ଦେବେ, କଦଳୀକୁ ଅମୃତ ପାଣି ସହିତ ଗୋଳି କରି ଦେବା ସହ ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। ମାଙ୍କଡ଼ୁସା ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ମର୍ତ୍ତଗଜ। ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ଆସିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ସୂତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ପତଳା ଅତି ଦୁର୍ବଳ ସୂତା। ତ ସେଇ ସୂତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାକୁ? ମର୍ତ୍ତଗଜକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସେଇ ତାର କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ମର୍ତ୍ତଗଜକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁରୀ। ସେ ତାର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟତାର ପରାକାଷ୍ଠା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଜଳନ୍ଧର ସତୀ ପତ୍ନୀକୁ କିଏ ହରଣ କରିଥିଲେ? ଜଳନ୍ଧର ସତୀ ପତ୍ନୀକୁ କାହିଁକି? ଜଳନ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ସତୀ ପତ୍ନୀର ସତୀତ୍ୱ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରହିବ ଜଳନ୍ଧରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାର ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତ୍ନୀର ସତୀଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଜଳନ୍ଧର ଅନାୟାସରେ କୈଳାସପତି ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଧନ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଭାଗିନୀକୁ ତାରିଲେ ଯଶ ସିନା ଦିଶିବ। ଅଭାଗିନୀକୁ ତାରିଲେ ଯଶ ସିନା ଦିଶିବ। ଏଠାରେ କି ପ୍ରକାର ତାରିବା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରିରୁ ଆସିଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କି ପ୍ରକାର? ସେ ତ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ସେ ସହିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ଧୂଳି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ରାଧା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଦରାଜ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ତାଙ୍କର ଯଶ ଅମ୍ଳାନ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଧା ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ କି? ଅଭାଗିନୀକୁ ତାରିଲେ ଯଶ ସିନା ଦିଶିବ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ୟେସ୍, ଦେଖ ଛଳୋକ୍ତିରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅଭିମାନକୁ ଦେଖ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ନା ଦେଇନି କହିଲ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ନା ଦେଇନି କହ? ଦିଆହେଇଛି। ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଛଳୋକ୍ତିରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅଭିମାନକୁ କବି କିଏ? ଗୌରଚରଣ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବ। ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଇଛି ରେ ତାକୁ ଦେଖିବ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋରେ ଆସିଛି ଏଇଟା ନାଇଁ। ଛଳୋକ୍ତିରେ ନାଇଁ ରେ ନା। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଛଳୋକ୍ତିରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅଭିମାନକୁ କବି ଗୌରଚରଣ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରିକୁ ଅନୁସରଣ କରି କବିଙ୍କ କବିତ୍ୱର ଆଦର୍ଶ ଓ ରସବୋଧର ଆକଳନ କର। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏ ଦୁଇଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେନ୍ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେକ୍ସନରୁ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସେକ୍ସନରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ବା ମୂଳ କାରଣ? ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଭଗବତ ଗୀତା, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ବା ମୂଳ କାରଣ। ଏହା ତମର 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ବି ଆସିପାରେ ହେଲା। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ପୃଥିବୀ ମା ପାଖରେ? କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ପୃଥିବୀ ମା ପାଖରେ? ଆକର୍ଷଣୀ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଏକ ସଚେତନ ସଦିଚ୍ଛାର ବିଷୟ କ'ଣ? ଜାତୀୟତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ନିଶାମୁକ୍ତି, ସଚେତନତା। କ'ଣ ହେବ? ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ହେବ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ। ବୁଦ୍ଧିର ମାରପେଞ୍ଚ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧିର ମାରପେଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମିଛକୁ ସତ ଓ ସତକୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା। ଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ମାରପେଞ୍ଚ। କ'ଣ?
ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମିଛକୁ ସତ ଏବଂ ସତକୁ ମିଛରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। ଶିଷ୍ୟମାନେ କିପରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି? ସେଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହେଲା। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଏ ହେଉଛି ଆସିଛି କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃତ୍ତିରୁ ଏବଂ ରତ୍ନାକର ପତି ଏହାର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି? ଦେଖ କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି? ବେଦାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ। ଏ ହେଉଛି ଦେନ୍ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ନିଜର ମତକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ବିଶ୍ୱର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ କେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ବେଦର ଗାର ହେବ? କେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ବେଦର ଗାର ହେବ? ଆସିଛି କ'ଣ? ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେରୁ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତରେ ପାଟି କରିବା ଲୋକ ଅଧିକ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ବେଦର ଗାର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। କାହା ହାତରେ? କେଉଁମାନଙ୍କର ବେଦର ଗାର ହେବ? କେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ବେଦର ଗାର ହେବ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତରେ ପାଟି କରିବା ଲୋକ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମାନତା ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନରେ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ସମାଜବାଦକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମାଜବାଦକୁ। ଭୋଗବାଦୀ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କହିଲିନି, ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱରୁ ଆସିଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭୋଗବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳରେ କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ? ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଗବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଭୋଗବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳରେ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ଓ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ହେଲା, ଦେନ୍ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖ। 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମକୁ 3ଟି ଆସିବ, 3ଟିରୁ ତୁମକୁ 2ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରୀ ଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚିତ୍ତକୁ ଆତ୍ମବଳ ଆଣିଥିଲା କିପରି? ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେ ପାପ କରେ ଆଉ କେହି କରେନି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦିଅ। এই 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ PDF ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ହେଲା, এই ନାରୀ ଭାବ ଆସିଛି ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦରରୁ ଏବଂ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱରୁ ଆସିଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାପ କରେ ଯେତେ ପାପ କରେ, ଏହା ଆସିଛି କେଉଁଠାରୁ? ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଆସିଛି କ'ଣ? ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେ ପାପ କରେ ଆଉ କେହି କରେନି, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦିଅ। କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ୟର ପରିଣତ ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ୟର ବିପରୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଏବଂ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ସେତିକି କର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ନା କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ବାଛିଥିଲି ରେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଟିକେ। ହେଲା, ତୁମେ ଦେଖିନେବ ଟିକେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିଯାଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମର ବହୁତ ଇଜି ରହିଛି। ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କେଉଁ ସଂଯୋଗ ଆଦୌ ନଥିଲା? କାହା ସହିତ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଦୈହିକ ସଂଯୋଗ, ମାନସିକ ସଂଯୋଗ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ନା ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବର ସଂଯୋଗ? କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ମାନସିକ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ମାନସିକ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା। ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ? ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ମସଲା ଦୋସା, ନାଇଁ କି? ମସଲା ଦୋସା ଭଲ ଲାଗେ। କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ ଠିକ୍ କେଉଁ ପରି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଭାଙ୍ଗ ପରି, ଅଫିମ ପରି, ଗଞ୍ଜେଇ ପରି, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରି? ଠିକ୍ ଅଫିମ ପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମହାତ୍ମା ହେନେରୀ ଗ୍ରେ କାହାର ଜନକ ଥିଲେ? କାହାର ଜନକ ଥିଲେ? ଗ୍ରେ ପିତ୍ତତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆନାଟୋମିର ଜନକ ଥିଲେ। ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆନାଟୋମିର ଜନକ ଥିଲେ। ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ। କେଉଁ ବିଚାର ଗଳ୍ପ ନାୟିକାଙ୍କ ଉପରେ ସବାର ହୋଇଗଲା? କ'ଣ? ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ବିଚାର। ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ବିଚାର ଗଳ୍ପ ନାୟିକା ଉପରେ ସବାର ହୋଇଗଲା।
देन 2 मार्क्स क्वेश्चन पूजारी चंद्रमणि कान जोड़ाक उठिला परठारु क्यों कथा प्रथमे शुणिला क्यों कथा शुणिथिला माँ आसिलेनी क्यों कथा शुणिथिला माँ आसिलेनी ये जो गल्प अच्छे ये शांतनु कुमार आचार्य यह उल्लेख कर पूजारी चंद्रमणि कान जोड़ाक उठिला परठारु माँ आसिचंती कथा प्रथमे ताकू शुभिची दैव अनुकूल्य हेले कौन हुए मेडिकल कॉलेज आसी मेडिकल कॉलेज मेहर जयंती गल्परे फतुरानंद लिखिंट ठीक अच्छे दैव अनुकूल्य हेले एमिति खाड़े भितर माछ आसी छाए छाए पशि जाए बोली कहुई ठीक अच्छे कॉलेज पाठ पढ़ुवा बेले गल्प नायिका को कौन विभोर करी रखिथिला बाउंश राणी रू आसीची बीणापाणी महांती को तार गाल्पिका किए बीणापाणी महांती कॉलेज पाठ पढ़ुवा बेले गल्प नायिका को कौन विभोर कर जे मिस्टर चौधरी सरल निष्कपट मुह विभोर कर मिस्टर चौधरी सरल निष्कपट मुह विभोर कर देन 3 मार्किया क्वेश्चन देख राति रे कौन कही मिसेस चौधरी शोई पड़ा स्वामी को परामर्श देते स्वामी मृत्यु अंते माँ क्यों कथा मन रखी ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट पिला माने भाव प्रवण छात्र मैंने सरस्वती को प्रार्थना करती कहीं 2 नंबर क्वेश्चन टी देख तांकर स्वामी कथा से मन पड़ा जे परवर्ती जन्म से कौन चूड़ामणि माँ कौन कहते तो विश्वास लगे संसार काहारी पाखक जदि धारुआ हो बंचिले परवर्ती समय से तार कुकुर हो बंचे तो ये कथा को से मन रखिते और पिला पाखे न रहा से संकल्प करते ठीक अच्छे क्वेश्चन गुड़ाक देखिनब देन तुम लंग क्वेश्चन बाउंश राणी और माँ सिलेणी सिलेक्टेड कराई यही देख मो मोटो थिला ए व्याकरण विभाग पिला माने व्याकरण विभाग रू तुमको निहाती भाव में बहुत गुड़े 10-15 सेट रू मु प्रीवियस PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आहरी जो सेट गुड़ाक जो तुम ए ग्रुप डी रो जो केवल ग्रामर सेक्शन से केवल दुईटी वीडियो गोटे वीडियो रे आने चेष्टा करी जदि गोटे वीडियो रे न होची ताहले दुईटी वीडियो तुमको देवी हैला से दुईटी वीडियो देखीदेले तुम ग्रामर सेक्शन सब कंप्लीट हो बोली जान ओके अलंकार तुमको दिखाई पिलाने अलंकार सबकि दिखाई देख रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार अनुप्रास अलंकार ए तीनोटी जाक आमर सिलेक्शन रही सहित व्यतिरक अच्छी सब गुड़ाक तुमको देती टेलीग्राम रे प्रोवाइडेड अच्छी पिलाने देखी न तार PDF भी मु तार शेयर कर सारी ओके देन क्वेश्चन देख निर्देशानुसार उत्तर दियो निर्देशानुसार उत्तर दियो प्रथम क्वेश्चन टी होची स्वर संधि काहाको कहा जाए स्वर संधि काहाको कहा जाए परस्पर सन्निहित दुईटी स्वर वर्णर मिलन द्वारा जो संधि होची स्वर संधि स्वर वर्णर दुईटी स्वर वर्णर मिलन द्वारा जो संधि होची ताको स्वर संधि कहा होची उद्धार संधि विच्छेद कौन उथ हम उथ जोग हार है उथ जोग हार उद्धार देन बाक जोग जंत्र कौन हम बाक जोग जंत्र संधि कले बागजंत्र कटा ग रे परिणत हुए कटा ग रे परिणत हुए बाग जंत्र हुए है बाग जंत्र ठीक अच्छे तेज निर्देश अनुसार उत्तर दियो पूर्व सर्ग काहाकू कहती प्रत्यय गुड़िक जितेबाला शब्दर पूर्वर प्रयोग करा जाए ताहाकू पूर्व सर्ग बोली कहा जाए नीर उपसर्ग निर्मल हेब निराकार हेब है नीर उपसर्ग जोगरे दुईटी शब्द गठन कर निर्मल नीर जोग मल निर्मल अभिसार शब्दर उपसर्ग पृथक कर अभिसार युक्त सार यहीपरि भाव में तुम ये कौन ग्रामर सेक्शन आसो सो पिला माने आमर सबकि सरी कि बाकी अच्छे तुम्हें जब मन पड़ू न तुम कमेंट लिखिकी जनइब आउ कौन कौन आवश्यक रही सो निहाती भाव में मुझे तुमको आउ गोटे सेट देवी पिला माने आउ गोटे सेट देवी बहुत इंपोर्टेंट को सेट देवी से स्टे ट्यून एपर्यंत जो मैंने सब्सक्राइब करनी आ बेसी किसी कहबानी ठीक अच्छे बर्तमान रही काली बहुत समस्त को ढेर सारा शुभेच्छा बहुत माने भगवान को पाखरे मु निहाती भाव में सबू थर परिका एथर मध्य प्रार्थना करी तुम एग्जाम बहुत भल हो पिला माने सेमितिया तो ओडिया ऑप्शनल तुम प्रिय सब्जेक्ट बहुत भल एग्जाम हेब तुमर
ओके, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମାତା ଦି।